अपने वोट के क्या कहते हैं मेजबान। सबको सलाम अर्ज। वालेकुम सलाम। पहले तो इम्तियाज जी ने मैं कल इसका जब इनवाइटेशन ये अपना वो मुझे कहा बताया तो मैं देखा यार ये तो एक काम का बंदा हमसे तो निकल गया। काम का बंदा ये था कि जो भी काम इसको कहते थे हाजिर सर हो गया और काम बताओ, हाजिर सर हो गया और काम बताओ। और इसके अलावा इसका ये भी एक खुसूसियत थी कि हमारे बोर्ड के जो नियाज साहब शाह साहब काम करते थे, लेकिन अब पेपर वगैरह कापियां वगैरह जमा कराना, सीक्रेसी बैंकों से लाना, ये वो सारा सिस्टम इसी के ऊपर होता था। सही बात। और टाइम पे देना बिल्कुल। और ईमानदारी से देना। तो ये एक इंसान के अंदर एक अच्छी क्वालिटी थी और हमें रिलैक्स हुआ करते थे कि ये किसी ऐसे बंदे के हाथ में एक बड़ी सीक्रेसी है। कापियां आप आजकल देख रहे हो कौन कौन से स्कैंडल भी बन जाते हैं, तो हमें कोई फिक्र नहीं हुआ करती थी जब इसके पास हुआ करती थी। कभी कभार हमारा दादू भी जाना पड़ता था, लेकिन मैंने साइन करके छोड़ता था और पहुंच जाती थी बोर्ड में। सही बात। तो एक तो इसकी ये कमी मुझे होगी और दूसरी ये कमी होगी कि जो भी काम करने इसको मैंने कहा, जो भी कहा, बहुत से इसने वहाँ काम जो हमारे थे उसमें सपोर्ट की। जैसे कि वहाँ ऐसी साइड के अंदर एक किचरा था, कोई 40-50 साल का पड़ा हुआ था। मैंने इनके साथ मशवरा किया, जावेद के साथ और कयूम भाई के साथ, तो भाई इसको तो निकाले। ये इतना एक तारीखी हमारा इदारा है जिसके तकरीबन अभी तो 1843 तारीख साज इदारा है। और इस तारीख साज इदारे के अंदर इतना सारा कुछ कचरा होना, ये वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये तो पहले जो HM साहबान हुआ करते थे उनका काम था उनको इसको साफ सुथरा रखना या इसको आगे बढ़ाना, लेकिन चलो ये हमारे नसीब में कचरा था तो इस कचरे को भी हमने निकाला और बहुत से कचरे निकल भी गए। तो इसको अभी तो हम साफ सुथराई के पीछे भी पड़े हैं। और इसके पूरे सिंध में ये भी आपको बात बता दूं कि पूरे सिंध के अंदर वाहिद हमारा एक इदारा है नेवल राय, यहाँ पे ID मेरी हुई और SSP बजट पूरे सिंध के अंदर। अभी थोड़ा सा कुछ स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये SSP की बजट हमने स्टार्ट की। और ये तारीख में जितने भी पूरे सिंध के अंदर किसी को अभी तक ID शो नहीं है। अभी उन्होंने हमारा पुराना एक 20 ग्रेड वालों को यहाँ 10 लाख के अंदर जो कुछ अमाउंट आता है तो उनको रिलीज कर रहे हैं। मैंने आज तक ट्रेजरी वालों से पूछा है, वो मेरा ही लेटर जो हमारे हैदराबाद के अंदर जो कुछ HM साहबान है, चीफ हेड मास्टर या सीनियर प्रिंसिपल्स, उनको उन्होंने दिया कि इसी तरीके से लेटर बनाओ तो हम आपके बिल रिलीज करते हैं। अभी कुछ ताहिर मुगल और दूसरे लोगों ने मुझे बताया कि सही वो आपके लेटर से हमने वो लेटर बनाया और अभी हमारी SSP बजट हो गई। तो ये भी एक हमारी खुशनसीबी भी है। और ऐसे ऐसे लोग जो हमारे इदारे के अंदर हैं ये भी बड़ी खुशनसीबी है। और इनके जाने से भी बहुत जो है वो हमें दिक्कत महसूस होगी। और ये देखो ये भी एक कमाल है, इससे बहुत साहिब हैसियत मैंने देखे, कोई रिटायर हुए हमारे दौर में, हमसे पहले, कभी उन्होंने ऐसी कोई महफिल नहीं रचाई। कभी किसी ने ऐसी किसी महफिल, आज मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे बहुत खुशी है। और लोग कहेंगे कि भैया यार देखो ये अपने पैसे खर्च करके अपनी वो हमारे जिंदगी में शोबाजी तो करे, पर ये ना है, ऐसा नहीं है। ये एक जोड़ रहा है हम सबको इकट्ठा करके, गैदरिंग। यहाँ सब एक बराबर बैठे हैं और एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इदारे की इम्तियाज दीन
ایک عاجز بندہ ہے، اور اس میں تھوڑی سی کبھی کبھار ایک دو دن دو مرتبہ اس کو تھوڑا سا ہلکا سی چپٹ بھی لگائی تھی تو اس کو اسی وجہ سے کہ کبھی کبھار یہ جو جاوید نے بات کی، کبھی کبھار یہ باتیں کر دیتا تھا، یوں گیا گم ہو گیا ڈھونڈتے رہو بھائی یہ کہاں گیا، بولا اس کو، تو کبھی کبھار اس کی ڈانٹ ان کو بھی پڑی، تو یہ آدھی بات کر گیا، میں ساری بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے بھی، لیکن پھر بھی آج میں دل سے کہوں کہ اس نے دل جیت لیا ہے، یہ ایسی اس نے ابتدا رکھی ہے کہ بھائی ریٹائر تو ہر کوئی ہونا ہے، بالکل ہر کسی کو ہونا ہے، کوئی ان سے بہت صاحب حیثیت بھی ریٹائر ہوئے، لیکن جیسے اس نے جوڑا ایسے کسی نے نہیں جوڑا، ایسی کوئی محفل کسی نے نہیں انوائٹ کی، نہیں کسی سسٹم کو بنایا، لیکن یہ اچھی رسم اس نے رکھی ہے، اور ہماری دعائیں ہیں، ہمارا پیار ان کے ساتھ ہے۔ اور آج میں نے ان کو کہا کہ سائیں جب بورڈ کے ایگزام ہوں تو آپ مجھے کہنا، یا آپ لیٹر نکال دینا کہ بھئی یہ ڈیوٹی پہ آؤ، ٹیمپرری بیس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یار یہ تو اچھی بات کی، تو ایسی ایک جذبہ یا ایسا ایک خلوص یا ولولہ یہ کن کن لوگوں میں ہے؟ انسان ہے، پرفیکٹ خدا کی ذات ہے، ہم نہیں ہیں، کبھی کبھار ہم سے بہت اونچ نیچ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ایک انسان جو کر کے جائے، وہ نقش چھوڑ کے جائے، وہ یادیں اس نے اچھی یادیں چھوڑی ہیں۔ اور اس کا ایک میں اس کا مثال یہ ہے کہ صالح محمد شاہ ریڈیو پاکستان مرحوم، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، وہ ایک بڑا ادارہ تھا، اس کا میں نے انٹرویو سنا سنگالا جی میں، قاسم ماکا صاحب نے اس کا انٹرویو کیا، اس نے بتایا کہ میں جام صادق کے پاس گیا تھا، جام صادق ہمارا چیف منسٹر تھا، مرحوم وہ بھی انتقال کر گیا ہے، اس کے پاس گیا، اس کو 2-3 کام لے کے گیا، تو اس کو جب میں نے دیا یہ کام، اسی ہو گیا، ایک کام، دوسرا کام، تیسرا کام، چوتھا کام، ٹھک ٹھک اس نے جیسے کہا وہ ہو گئے، تو امتیاز دین کو بھی جو کام کہو ٹھک ٹھک ہو جاتے ہیں، یہ جام صادق ہے بابا ہمارا، تھینک یو آپ سب کی مہربانی۔